ରନ୍ଧନ ବାଧ୍ୟ ଭାଇ 15 दिन है खाई आज्ञा। अच्छा पैसा टिके देइथिले खाइती आउ। କି ହେଲା 15 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନୁ ବଞ୍ଚିଛୁ କେମିତି ତୁ କି ସେ ଦିବାଲୁଆ କୁକୁର आज्ञा सकाळे चाहा टिके पीथिली आउ किछि खाइनी आज्ञा। दोन जहा तो ରହ ମ ସେ ଖାଇନି କହୁଛି ପରା ବିଚାରାଟା କିଛି ଖାଇନି କିଛି ଦେଇଦବା ପୁଣ୍ୟ ଟିକେ କର 500 ଯାହା ଦେ 100,000 ନା ଦେ ଦେ ये फंस गया सीएम। बड़े ଶୁଣୁନି 5 ଦିଆ ହେଇଛି ଅଧିକା ନାହିଁ ଆର 15 ମିଳି ଖାଇଦେବି ଯା କଥା ବଡ ବଡ କଥା काम किछि न 5 टका दिछ आउ। अरे अरे जा 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 तो भाई तो मैं इतनी करी पारी ना ये खाली भिखारी मानकर भी डिमांड बढ़ी गलानी रे तू तो बुझी पड़ी विश्वास दा अंत आइला के देखला के देऊ